o sí, y el otro punto clave es que ha dado su opinión personal. Dice que el FOM, los miembros del FOM, predicen una recesión leve, pero que él, con carácter personal, cree que habrá un crecimiento modesto, no una recesión. Es decir, los miembros del FOM piensan diferente a lo que opina el presidente de la Reserva Federal. Ha dicho, los miembros del FOM prevén una recesión leve en términos generales, sin embargo, mi pronóstico, dice Powell, es un crecimiento modesto, no una recesión. Ojo al movimiento que hay ahora mismo de choque entre el conjunto del FOM y el propio presidente de la Reserva Federal. Pregunta CNBC al presidente de la FED. Separation principle that monetary policy and supervision can be handled with different tools. Thank you. Sure. So the February 14th presentation, I didn't remember it very well, but now, of course, I've gone back and looked at it very carefully. I did remember it, and what it was a general presentation. It was an informational briefing of the whole board, the entire board. I think all members were there, and it was about interest rate risk in the banks and lots of data. And there was one page on Silicon Valley Bank which talked about the amount of losses mark-to-market losses they had in their portfolio. There was nothing in it about that I recall anyway about the risk of a bank run. So it was, I think the takeaway was they were going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't it wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves or many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March, to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful, but ultimately it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities, and at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Mr. Chairman, I'm sorry. I don't mean to be argumentative, but the staff report said SVB has significant interest rate risk. It said interest rate risk. Repregunta después de que Powell haya hablado sobre todo de esa posibilidad de crisis financiera, tirando balones fuera sobre lo sucedido en Silicon Valley Bank, el cambio legislativo del 2018. Habla ahora o vuelve a preguntar sobre CNBC alrededor de si se puede conseguir bajar hasta el 2% o, ojo, con un movimiento distinto en el que nos pudiera dejar en el entorno del 3% a medio y largo plazo. Escúchenle. Matters requiring attention. So I think that was also in the presentation. I think it was to say, yes, this is a bank and there are many other banks that are experiencing these things, and we're on the case. Thank you. Go to Victoria. Hi, Chair Powell. I wanted to ask you, obviously with the recent bank turmoil, we've seen multiple banks buy other banks, and I was just curious whether you think that further consolidation... Ha dicho Powell que la mayoría de los bancos, muchos bancos, ha dicho en concreto, se están centrando ahora en la liquidez como clave fundamental. Liquidez, liquidez y liquidez. Más preguntas sobre crisis bancaria y sobre todo como los grandes bancos van cogiendo toda la parte de la banca mediana y pequeña. Escuchamos a Powell. Banking industry, really since interstate banking, and before that even, it goes back more than 30 years. When I was in the government a while back, I think there were 14,000 banks. Now there are 4,000 and change. So that's going on. I personally have long felt that having small, medium, and large-sized banks is a great part of our banking system. The community banks serve particular customers very well. Regional banks serve very important purposes, and the various kinds of GSIBs do as well. So I think it's healthy to have a range of different kinds of banks doing different things. I think that's a positive thing. Is it a financial? So I would just say, in terms of J.P. Morgan buying First Republic, the FDIC really runs the process of closing. Dice Powell
que ahora mismo no hay ningún plan de consolidación bancaria adicional. Pues solo faltaría que ya tuvieran el plan. Lo que sí hemos conocido es que la FEDIC, más bien que la FED, el gobierno americano, está estudiando darle una especie de banco malo de todos sus activos a BlackRock, el invitado de todas estas fiestas siempre, junto con JP Morgan. Más preguntas a Powell. Hay miedo alrededor de la crisis financiera, dice preocupación acerca de nuevas fusiones. A ver qué dice Powell. That is the policy, and but this is an exception for a failing bank, and I think it's actually a good outcome for the banking system. It also would have been a good outcome for the banking system. Bueno, le muestra la preocupación a periodista diciéndole, oiga, que un banco de los enormes ha comido un banquito regional y aquí que tendrían que haber pasado por una excepción importante por el tamaño. Entonces dice Powell, bueno, es que ha sido en el fondo una quiebra, ha sido una caída, filet. Dice, entonces, este movimiento lo que ha permitido es que, bueno, pues lo han comprado, pero es una excepción. No tiene por qué suceder más. Está diciendo Powell que lo que ha sucedido, pero que nos olvidemos de un movimiento de más compras por parte de los JP Morgan o de los grandes bancos. Mucho decir, parece, por parte de Jerome Powell, cuando la FEDIC le ha puesto a BlackRock todo encima de la mesa para que juguetee con los activos. Crisis financiera y bancaria. Se le está empezando a atragantar un poquito a Powell. Vamos a seguir escuchándole. We've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy, working through the price mechanism. And when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between one and the other, although firms are trying that, and we're trying it. But ultimately, we have to be honest and humble about our ability to make a precise assessment. So it does complicate the task of achieving, a sufficiently restrictive stance. But I think conceptually, though, we think that interest rates, in principle, we won't have to raise rates quite as high as we would have had this not happened. The extent of that is so hard to predict because we don't know how persistent these effects will be. We don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted. But that's what we'll be watching carefully to find out. Just to quickly follow up, what does it suggest about the scope for the committee to pause rate increases perhaps as early as next month, even if the data remains? Dice que es una buena política, dice Powell que no se quiera que los bancos más grandes hagan grandes adquisiciones, a la primera pregunta que ha tenido, pero dice, claro, la adquisición de First Republic Bank es una excepción que sigue la ley y el principio de la oferta del menor coste, es decir, es mejor. El menor coste es que se lo quede JP Morgan para el conjunto del sistema, aunque no sea la solución preferida por tamaño. Pero dice, no está seguro además de cuánto crédito va a meterle más tighten al mercado, es decir, va a constreñir más el crédito en tasas más altas. Lo que cree es que sí que va a haber una reducción importante del crédito. Pero dice Powell, no estoy seguro de cuánto crédito más se ajustará el movimiento de un aumento de las tasas de interés. Dice, en general no tendremos que subir mucho más los tipos de interés. Solo faltaría, con la crisis bancaria que tiene las puertas allí de Washington. Más preguntas a Powell, que como les decía se le está atragantando el tema de la crisis bancaria financiera, donde está dando una, otra, pero con dificultades. Reuters le pregunta también a Powell alrededor del movimiento, sobre todo de crecimiento, y de cómo es de restrictiva la política monetaria. Escuchamos. Not an assessment that we've made. That would mean we think we've reached that point, and I just think it's not possible to say that with confidence now. But nonetheless, you will know that the summary of economic projections from the March meeting showed that at that point in time that the median participant thought that this was the appropriate level of the ultimate high level of rates. We don't know that. We'll revisit that at the June meeting, and that's we're just going to have to, before we really declare that, I think we're going to have to see data accumulating and make that, as I mentioned, it's an ongoing assessment.
And a follow-up on credit. Could you give us a sense of what the SLOOS survey indicated? It was already, I think 45% of banks were tightening credit as of the last survey. What did this one show, and how did that weigh into your deliberations? So we're going to release the results of the SLOOS on May 8th, in line with our usual time frame. And I would just say that the SLOOS is broadly consistent when you see it with how we and others have been thinking about the situation and what we're seeing from other sources. You will have seen the Beige Book and listened to the various earnings calls that indicate that mid-sized banks some of them have been tightening their lending standards. Banking data will show that lending has continued to grow, but the pace has been slowing really since the second half of last year. Bueno, pues aquí tienen, si faltaba algún punto claro para que dijera ya definitivamente que iniciara la pausa. Se le ha preguntado sobre el movimiento de subida de tipos de interés, cómo ha sido ese endurecimiento, y ha dicho Powell, con la decisión de hoy ya le hemos subido 5 puntos porcentuales, un 5%, en poco más de un año, por lo que ahora va a hacer falta un tiempo para ver todos los efectos de la restricción monetaria en la economía de Estados Unidos, lo que se interpreta como el movimiento ya de pausa definitivo anunciado por Jerome Powell, que ha dicho antes en otra respuesta: bueno, venga, no lo he dicho exactamente, no hemos acordado en la reunión la pausa. Acaba de decir hará falta un tiempo para ver todos los efectos de la restricción monetaria en la economía de Estados Unidos. Vamos, ergo, la pausa. Ha dicho también que la economía sentirá especialmente esta restricción tras los problemas bancarios, apuntando al riesgo de contracción crediticia, que es como otra subida o dos más de tipo de interés, como les decía Víctor Álvarez González. Estamos en el 5,25, pero la crisis bancaria nos está metiendo un 0,25, un 0,50 más, con lo que estaríamos en un entorno de 5,5, 5,75. Aún así, como ya le decimos, ha matizado, la Fed está preparada si hace falta una mayor moderación en la política monetaria, es decir, un movimiento de otra vez subida. La Fed, y este sería el titular principal de esta noche, definitivamente Powell acaba de dar por hecha la tregua de los tipos de interés, al decir, toca ver sus efectos en la economía. Se han subido 5 puntos porcentuales, un 5% en menos de un año. Toca ver los efectos en la economía. Aquí tienen la frase clave que estábamos esperando. Toca ver sus efectos en la economía. Powell acaba de abrir de par en par el movimiento de pausa en la subida de tipos de interés. Seguimos escuchando a Powell a ver si nos da algún detalle más.